SIG MCX version 2. Metal mugs, metal gear. Ayan. Nandiyan sa description guys yung ano nito. Kung saan mabibili. Yung link lalagay ko dyan mga boss. Try natin. Army dextrose na rin. Tapos pati sa pantanggal ng mugs niya. Ayan po. Tapos meron na siyang blowback syempre. Ayan o. Karagahan natin. Ayan. Let's try guys. Single shot. Set natin for multiple. Semi-auto. 2 kg yung bigat guys. Nasa 2 kilo siya. Try natin dito. Lakas. Grabe. Sobrang solid guys. Ayan. MCX B2 version po. Metal mugs siya. Nasa description na yung ating link. Click nyo na lang guys. Mabilis lang to dumating, mga 10 days na sa inyo na po ha. Message nyo lang yung supplier natin. Ayan, Lazada link.